Selama lemai, ngagai semua bala kita tis mampai bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sarai tu hari Minggu 3 bulan 12 bergulang aku Bumawian kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Upis Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik ngau Rabat Bangsa KPWKM dipelabak dekat berjalai ke program intervensi mutar ke kes muai anak baru ada baraban nembiak ke bertubuh bisik. Menteri KPWKM Datuk Seri Nancy Shukri Madah tu dekat berguna ke kerjasama mayuh macam pihak nyingkam institusi jalai pengarap serta ruang bilik. Penderang berkaul dengan program tu dekat dipadah ke ngau silik andak lama lagi lalu tu ngemerat ke nilai-nilai murni bak ruang bilik. Kita ni satu intervensi, satu lagi kita perlu anak-anak dilahirkan. Kita masih kurang, kita punya especially Sarawak ni low birth rate, the lowest in the country. Jadi kita perlu ada anak dilahirkan. Maka kita mahu mereka yang remaja ini kalau nak kahwin tu betul. Dan kita amat welcome them lah untuk kahwin. Jadi kami akan menganjurkan program-program seperti antaranya mass wedding. InsyaAllah kita akan kerjasama dengan Sarawak juga. Ia maksud kejakut tu bak pengerami ngintu hari Urang Timpang Pediau Bangsa 2023 tik berambaikan leka jakut ngemansang ke OKU Madani bak Padang Merdeka Kuching. Lebih 1,000 ikut orang kediau di Kuching nguluk program keterubah diatur di Kuching nyingkam lebih 200 OKU tik berregister. Palan Sains Sarawak dipelabak dekat dibuka bak suku kedua tahun 2026. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat bak sebengkah penerang berita Madah, Menteri Tinguasa Upis Menterinya Datuk Seri Roland Sagawiin diatur benong hulu ke delegasi Nemuai berjalai ke pengawak ngagai Palan Sains Seoul di Korea. Hari 5 tu tadi dikenanya dia ke diri numbuh ke Palan Sains Sarawak. 7 penemuan itu kena nguliah ke penerang serta belajar dari Korea berkaul cara ngurus kepalan sainsnya ngau mujur. Datuk Seri Roland Sagah bisik bertemu ngau Direktur Palan Sains Seoul, Yu Mansion serta ninggal ke penerang berkaul operasi palan tu. Delegasi menggap bisik nemuai ngagai Palan Sains Negara di Dajeon ngau Mijum Sains Negara Gwacheon. Penemuai ke Korea tu dikenal ngigak kerjasama bak perkara R&D bak bidang produk farmaseutical ngau bioperubatan. Ngau tu delegasi dekat nemuai ngagai Bukuang Pharmaceutical, University Yonsei Seoul, Yayasan Perubat Sigen, Palan Perubat Asan, ngau SD Biosensor. Berbangunnya Datuk Seri Roland bisik nerima penemuai basar dari Institut Pansiap Biosains ngau Bioteknologi Korea serta madah ke langgur kerjasama bak loji pemungkal lembah Bio Sarawak. Upis Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang orang dagang dekat ngemayuh kagik program pemansang orang dagang tahun baru tu ilak dikenal nyawab mayuh Nembiak ngemun serta negap ke dagang sidak. Sapi Menteri Nembiak lumbak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Laman Madah. Upis Menterinya udah ngelangkar siti program orang dagang biak Sarawak ianya sambung hari program Youth Entrepreneur Setup Yes di pejalai ke tahun tu. Upis Menterinya Megat dekat ngelangkar program berselintiang ungkup orang dagang berpelasar ke data ke diulih hari program Yes. Kita akan mengadakan program secara mensasar terus kepada belia-belia ini untuk mengikuti program kita. Mana yang minat food base, kita akan latih mereka kepada food base. Mana yang minat agriculture, kita akan fokus mereka agriculture. Mana yang minat kepada fashion and design, kita akan fokus kepada bahagian fashion and design. Program kesama Megat dekat diatur ungkup sidak tirinduk ke bidang teknologi pemadah, animasi ngau perfilman. Ko ia tu berguna kena ngada ke program tau ke kus teknik ke pengerinduk Raban Nembiak kena nentu ke program pemansang orang dagang di Sarawak efektif. Dato' Dr. Ripin di randau pengarah berita udah tidak datang mendak konsert Seoul berserimba hari Nembiak Sarawak di Kapit. Ia madah ke upis menterinya diatur benong cakahnya dia ke diri laban kenyadi hos Lumbak Malaysia Sukma Tahun Baru. Tu jengkau menyedia ke bala atlet ngau ngangkat ke pemanah fasiliti lumbak ke dikenaknya di Palang Ngatur Sukmanya ilak. Beribu ikut orang terinduk ke muzik ngau art datai ngagai festival muzik ngau art antarabangsa Sarawak ke-4 SIFMA 4 ke diatur bak Dewan Kaunsil Negeri Dun Sarawak kemari cukup rindu hati mendak persembahan ke dipandang. Program tu menggat digulung Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Bisik 10 iti persembahan dikenang ngemun ke pengawal berperindang tu nyengkam tanda burung kenyalang, lun bawang irau, pesta kaul melanau, pengerami Deepavali, Tahun Baru Cina, silat Melayu, ngau persembahan Sarawak Welcome You.
Persembahan buka ianya piano solo dimain ke Brigade Yi Jantung Ari United Kingdom, soprano Ari penyanyi soprano Sarawak Wendy Yong, tandak solo Thailand Ari Miss Natatida, Philippines Broadway Jazz Dance ngau Sigma Orchestra, sebedau ke ditutup ngau persembahan joget. Sifma 4 ke diatur bak pengalamat 2 hari belabuh hari kemari dipasuk artis Ari benua luar baka Thailand, Philippines, India, Indonesia ngau Singapura, kelimpa artis Ari Sarawak Empu ngau Semenanjung. Semak 3,500 ikut orang ke Diau di Menggeri Besar Kuching masuk bak pelandak bomba Sarawak 1.0 ke diatur upis bomba Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Pelandak tu dipelakak ke Sapir Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuihian bergulai dengan Direktur JBPM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman bak laman induk upis Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal temegak dipasuk Raban Pemekoh Media Sarawak. Bisi diatur megak kempen pemerhati-hati pengelikun angus tinggi kaum lica pengelikun angus, demonstrasi Raban sedia urus risiko isi rumah, ngau demonstrasi unit penyidik K9. Berbangunnya RTM Sarawak saritu megak bisi ngatur RTM Fun Run 2023 ti diatur kelab lumba ngau rekreasi RTM Sarawak. Bisik 151 ikut pengerja pengawal upis penabur Sarawak ngambil bagi bak pelandak tidak penyadi ke Direktur Penabur Menua Sarawak Wan Azhan Wan Hamad bak laman upis RTM Kuching. Berjakut bak pengawal tu Wan Azhan madah ke-7 programnya kena ngelaku ke gaya hidup berpengerai bak pengerja pengawal RTM hari aktiviti lumba ngomain. Pihak megat tu uliah dikarap ke uliah negut kagi tanggam kaul antara pengerja pengawal RTM ngau kaban PVRTM. Ngau tu yang ngarap ke programnya uliah diatur suahagi jumahila. Pelandak tu dibagi ngagai 4 kategori, 3 km lelaki, 3 km induk, 5 km lelaki, ngau 5 km induk. Hujan bangat anak ngelemik ke semangat kira 40,000 ikut orang Kristian berkumpul bak Taman Kipas Miri berserimai ngau pengawak berjalai berbalah mayuh Krismas ke-14 Menggeri Besar Miri 2023 de malam. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng madah, Krismas ianya berkaul ngau pemayat tinggi ingat ke rakyat kelebih bagi orang Kristian awak ke hendak telungak-lungak dan terus ransiang gawak ngibun serta nyaga pemayat ngau pengelantang bak mayuh pupura berbangsa, jalai pengarap ngau budaya. Berduduk harinya bagi agama-agama buka uniform perintah dekat semampai nentu ke Sarawak mandang ke pemansang, pemujur ngau pengelantang ngagak selampur Malaysia ngau menua bukai adab kitu, kelimpah terus nyukun daranak pengandal bak jalai pengarap, pelajar ngau pengawak tiba pengerai. Pihak megak Premier nesau pengari-pengari rakyat, tuai-tuai bak pengawak dagang ngau kaban Majlis Local Government semampai nyukung serta nerus ke pengawak ke mana dikenang ngerami Krismas ngau kebebasan bak jalai pengarap, bergulai ngau Raban Kristian di Miri serta Sarawak kelebih lagi. Ia maksud kejakut tu lebih berjadi ke pengawak berjalai mayuh Krismas ke-14 Menggeri Besar Miri 2023 di Taman Kipas Miri. Pengawak ninteng tahun ke diatur Miri City Council bergulai ngau Gereja Baptis tu diatur bergintir-gintir ninteng tahun hari Gereja Gerempung Gereja-Gereja Sarawak ACS Miri. Bisi 14 buah gereja hari mayuh macam domination bergulai bak Taman Kipas Miri masuk bak pengawak tu. Seni silat ukai seminat dikenal ngetan Kediri, tamaga nempak gaya pendiau ngau jati diri sidak ti belajar serta mekuh kesilat. Dalam pada itu, mendidik pengamalnya supaya tidak mudah mengalah dan berjiwa besar, selain sentiasa menyemai dan menyemarak semangat pejuang-pejuang silam kita. Sehubungan itu, budaya persilatan yang telah lama bertapak ini perlu dikekalkan agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Nya munyi jakuti dipansut ke Direktur Upis Pelajaran Benua Sarawak JPNS Datuk Dr. Azhar Ahmad ke dibaca Kepala Penolong Direktur Kanan Sektor Pemansang Nembiak JPNS Jaya Uki Maya nutup Pekit Seni Silat Persembahan Sekolah Primary ngau Sekondari Pelilih Menua Bintulu 2023 di Bintulu. Kuya silatnya siti hari tradisi ke agi bisik serta mengkang dijaga lalu penuh ngau mistik. Pekit Keterubahaya diatur tu dipasuk 10 gerempung seni persilatan ngau martial art hari sekolah-sekolah di Bintulu. Tuju ngatur peketu kenang hingga bakat baraban penyerta kelimpang angkat kewarisan bangsa tiudah bisik kenyau turun-temurun. Tim SK Jepak nyadi champion kategori sekolah primary lalu SMK Bintulu champion bak kategori sekolah secondary. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemai tu. Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri. Nguput dulu.